Tini oro tikra mawo disaster ni training choli tongmawo sini Jompu jalani SDM sir tai sini DCM sir Sudik sir Faijak omkai sini SDM sir ni batija omkai sini SDM sir ni busuk natin tini palke family tikra mak guri nenen bag phajamo sini yang chairman yang ari chairman ओके सिने SDM सर नि ड्राइवर yang kuma training na ro sir mobile thana tan yang Faijak storage pocket mera sir apna mobile de diya nin bung sagar de nin bung tamo Danish takma Danish baba sentabuk guri lainai भाई बेराय नायफै मानो नाडे और पोसे कारमानि जागा र दाउ दै बांसोबा ओ दै सिनि 25 का निकाजाक mo live jacket do kisa khulok phungla tam program tong nong tini sini mane mock drill sini mane ko mai ke tumui phungna ha pi khei और mock drill ngai heda mock drill na ni khanata mane tu baba hine phayo tuyo no bo department ni Tripura State Rifle boja gane Jompu Jala 7 battalion अच्छा तो हम अब से 1 घंटा तो ट्रेनिंग दे दिए होते, हम हार्डली 15 से 20 मिनट लेते हैं इसको तैयार करने में और आपको बोट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो हमारे साथ मैं टेक्नीशियन को भी इसीलिए लाया हूँ कि जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, तो ये जितना भी सामान है ये सब तो डिस्ट्रिक्ट का है, आप लोग का नहीं है? नहीं हमारा सर। आप ये सब आपका है ना? ये OBM डिस्ट्रिक्ट का है और IRB आपका है। IRB हमारा IRB आपका, ठीक है। तो इसमें आपके भी जो इसमें आप लोगों में कोई टेक्नीशियन है क्या आपका? तिनी 3 तारिख आगस्ट और तिक्रामाबो NDRF नि ट्रेनिंग चलि दङ दाबो तियारलाय दङ मो तिक्रामा बसक तितर दाबो गारि मो खायजाक पिकनिक सानानि सुबिदार हम सिनि चेयरमैन नि तिदुमा बायो गारि पाइसुयाको पाइनाय इधर ले आओ, पीछे ले आओ। यहाँ नाड़ी धनेश अच्छा सर आज के এখানে বুট টুট লাগানো দেখছি এটা কি প্রোগ্রাম একটু খুলে বলেন স্যার এটা হলো 1 ডে ওরিয়েন্টেশন কাম ট্রেনিং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের তো যদি ফ্লাড আয়ে বিভিন্ন যদি ডিজাস্টার যদি আয়ে ইট ইজ মানে এটা একটা পার্ট অফ ট্রেনিং আমরা টাইম টু টাইম এটা করতে থাকি যাতে প্র্যাকটিস হয় আর যারা অনেক দিন ট্রেনিং না করলে এটা তো মানে তারা দে সিমস টু ফরগেট তো যাতে মানে এফিশিয়েন্সি ইফেক্টিভনেস বাড়ে সেই কারণে আমরা টাইম টু টাইম এটা করি তো আজকে করা হইতেছে এই গ্রামের নাম হইল এটা হইল ধনিয়ামারা স্যার ধনিয়ামারা এটা হ্যাঁ মধ্য আর এই পুকুরের নাম হইল তুইকারমা হ্যাঁ তো এখানে আমাদের সঙ্গে আছে NDRF টিম আছে NDRF TSR বন্ধুরা আছে আমরা সিডি ভলান্টিয়ার্স এবং আমরা বিভিন্ন আমরা অফিসের স্টাফ আছে আর যারা যারা মানে অনেক হেল্প করারও লোক আছে
সো ইটস এ পার্ট অফ ট্রেনিং। আমরা সবসময় করি, তো যত করি তত বেশি এক্সপার্ট হই আমরা। তো ডেফিনেটলি এটা হলো একটা পার্ট অফ। আচ্ছা স্যার, আজকে যে এই ট্রেনিং, এটাকে কাদেরকে নিয়ে করা হচ্ছে? এটা কি এই প্রথম ট্রেনিং যাদেরকে নিয়ে, নাকি আগেও করা হয়েছে তাদেরকে নিয়ে? না, এইটা আগেও করা হয়েছে, প্লাস এখন তো মনসুন বা বিভিন্ন সময় মানে বৃষ্টির দিন, তো আমরা যাতে তৈরি থাকতে পারি এখানে আমাদের এনডিআরএফ আছে, টিএসআর আছে, সিডি ভলান্টিয়ার্স এবং আমাদের অফিসিয়াল স্টাফ, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম। মানে সিডি ভলান্টিয়ারকে ট্রেনিং দেওয়া হয় নাকি স্যার? হ্যাঁ, এখানে সিডি ভলান্টিয়ার্সকে স্পেশালি ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তারা কতজন আছে এখানে? সিডি ভলান্টিয়ার আছে আমরা এখানে 20 জন আছে আজকে। হ্যাঁ জি, আর টিএসআর 30 জন, এনডিআরএফ আছে 5 জন। আচ্ছা স্যার, আপনার পরিচয়টা স্যার? আমার নাম অমিতাভ চাকমা, আমি এসডিএম জামপুই জেলা। তো আমার সাথে আছেন মিস্টার इंस्पेक्टर। তানি কি ट्रेनर? আপনি কি ट्रेनर? एनडीआरएफ टीम कमांडर हैं। आप ट्रेनर है? ट्रेनर प्लस टीम लेकर के आए हैं, प्लस टीम कमांडर हैं। আচ্ছা, তো আমাদের সঙ্গে আমার ডিসি আছে, আর আমাদের টিএসআর এর অফিসার্স আছেন। अच्छा अच्छा, आपका नाम? ये इंस्पेक्टर नागदेव सिंह, 1st बटालियन एनडीआरएफ। और फिलहाल हम आरआरसी अगरतला से आए हैं। हमारी एक यहाँ पर कंपनी रहती है आरआरसी में, वहाँ से हम ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। डिस्ट्रिक्ट की तरफ से रिक्विजिशन ट्रेनिंग देने के लिए मिला था। 1 डे ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन कम 1 डे बोट हैंडलिंग प्रैक्टिकल टेस्ट ट्रेनिंग के लिए, उसी के लिए हम आए। और अभी हमारा ओरिएंटेशन का प्रोग्राम हो रहा है, और इसके बाद में बोट हैंडलिंग प्रैक्टिकल का जो ट्रेनिंग है हमारे रेस्क्यूअर देंगे। टीएसआर के हैं 30 जन और 20 है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स। अच्छा, আপনার নামটা? ওর নাম নায়ক সুলতান আব্দুল হাকিম, 7 ব্যাটালিয়ন এসডিআরএফ টিম। আমাদের টিমের মধ্যে আছে টোটাল 30 জন। আচ্ছা, তো এখন প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং করা হবে না? এখন প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং হবে। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।